The Assistant Director General for Constitution. This is my wife. Holding. Enggak. Langsung aja Pak. Langsung. MC mulai. Ibu Megawati Soekarno Putri, the fifth President of the Republic of Indonesia. Mr. Frank Lahu, Assistant Director General Communication and Information at UNESCO. His Excellency Mr. Hotmangaraja Panjaitan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Indonesia in France, Permanent Delegate of Indonesia for UNESCO. Indonesia, Her Excellency Madam Megawati Soekarno Putri, Assistant Director General of UNESCO for Communication and Information, Mr. Frank Lahu, President of the Executive Board, Mr. Michael Wolff, Ambassadors, Permanent Delegates to UNESCO, the Head of Indonesian National Archives, Mr. Mustari Irawan, distinguished guests, ladies and gentlemen, bonsoir. In this beautiful evening, I am pleased to welcome you to the opening of the exhibition of Preparation
of Indonesian archives and document heritage. This exhibition was made possible through the cooperation of the Permanent Delegation of the Republic of Indonesia to the UNESCO and Indonesian National Archives, with the support of the UNESCO headquarters. In this exhibition, we will witness together the valuable asset which supports our memories and history. We will see all the historical moments of the 1955 Asian African Conference, the 1961 Non-Alignment Movement Summit, and the 2004 Indian Ocean Tsunami. Those events are historical events we cannot erase from our memory. In April 1955, the representation from 29 governments of ASEAN and African nations gathered together in Bandung, Indonesia, West Java, Indonesia, to discuss common concerns and to develop joint policies in international relations. The conference laid the foundation for the non-aligned movement, and the first non-aligned movement meeting was finally held in Belgrade in 1961. The exhibition also shows the strong solidarity and act of humanity during the Indian Ocean tsunami in Indonesia, December 2004. This unfortunate event caused significant social and cultural economic impact on the countries surrounding Indian Ocean. In this occasion, I would like to express my sincere appreciation to the attendance of the 5th President of the Republic of Indonesia, Her Excellency Madam Megawati Soekarno Putri. She was also, as we know, the daughter of the Indonesian first President, His Excellency Mr. Sukarno. Madam Megawati Soekarno Putri attended and witnessed the historical moment of ASEAN African Conference in Bandung in 1955. She was very young at that moment, and she was nominated also as the youngest member of the delegation of the Republic of Indonesia to the Alignment Movement Conference in Belgrade in 1961. In this occasion, I would also to thank Mr. Frank Larhu, the Assistant Director General for Communication and Information to UNESCO, for the presence and cooperation during the preparation of this exhibition. Finally, I wish you to take lesson learned and enjoy this exhibition for the memory of the world movement, and have a great evening. Je vous remercie. Merci. Thank you for your kind remarks, Mr. Ambassador. Ladies and gentlemen, we would like now to invite the Assistant Director. Madam Fifth President of the Republic of Indonesia, President Sukarno, it's a real honor to have you here in this house of UNESCO and in this wonderful celebration of historical memory for the world. Excellencies, ambassadors from Indonesia and all the rest of the countries that are present, and our dear President of the Executive Board, Michael Forbes, who is here with us this evening. Let me say very briefly that today is a very important moment to show how having access to historical documents that represent the historical memory of different communities and that in reality belong to the entire world is so important. History is something, as the Ambassador was saying before, that we cannot change, but it's something that we can learn from. History is very important because it's what we base our tradition, our past, our identity as nations, as peoples, and where we can correct our mistakes or emphasize our right decisions. And here we have two different events being presented with historical memory.
One is the Bandung meeting of 55, the Asia-Africa summit that then gave birth later in 61 to the non-aligned movement. A very important historical movement in the world that increased the struggle against racism, against colonialism, for independence, and for building democracy in free nations with a free possibility of determining their future. A very important element of change in the world. And on the other hand, we have the photographic memory of the tsunami of 2004. There was a tremendous act of nature that provoked suffering in enormous amount of islands and nations in the Asia-Pacific region, but from which we have learned as well to discuss the possibilities of prevention, to discuss the weather changes, to discuss the global warming, and to discuss the commitment we should all have with environment to prevent these natural events from occurring. The two events are very different. One is a political event of foresight, of great leaders of its moment. The other one is a natural event of tragedy, but also in a way derived from human activity and with lessons for humanity. But it's precisely these two different events that show us the importance of acknowledging history, which is the purpose of Memory of the World. Memory of the World, we have three goals. Number one is to preserve and guarantee the preservation and protection of historical documents and archives and all documentary heritage. Secondly, to make them accessible to the world, to make the content of these documents part of this world shared heritage. And third, this is the third goal that I always add, is to make it educational, to make educational material, educational programs for the next generations. Because the importance of history is that we all learn from it. Let me just congratulate Indonesia and Madam President Sukarno, the 5th President of Indonesia, for being here with this wonderful exhibition to remind us the importance of acknowledging history and of preserving historical memory for the next generations, because it is history from where we step back to project our next steps to the future in a free way. Thank you. Asisten Direktur Jenderal UNESCO untuk Komunikasi dan Informasi, Bapak Frank Laru, Duta Besar Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Bapak Hotma Ngaraja Panjaitan, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Mustari Irawan, para Duta Besar atau Delegasi Tetap negara-negara anggota UNESCO, saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam sebuah forum yang terhormat ini. Saudara-saudara, pameran arsip yang nanti akan saya buka dan kita lihat bersama akan membuka lembaran sejarah yang digoreskan para tokoh dunia di masa lalu di abad 20. Mereka adalah contoh konkret bagaimana gerakan kolektif antar bangsa adalah sesuatu yang bukan hal mustahil dapat terjadi. Gerakan itu adalah sebuah gerakan politik kebudayaan yang menjadikan keberagaman suku, agama, kepercayaan, dan ras bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebaliknya sebagai sebuah kekuatan. Gerakan itu mampu melintasi benua, terjadi lintas negara, dalam satu ikatan emosional, keyakinan bahwa harus hadir sebuah tatanan dunia baru, dunia tanpa eksploitasi de l'homme par l'homme dan eksploitasi der nation par nation. Gerakan tersebut dapat kita baca dan pelajari dalam arsip-arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok. Saya adalah seorang pencinta arsip. Saya mendukung dan memperjuangkan agar arsip-arsip di negara manapun dapat selalu diselamatkan
karena arsip adalah harta karun berharga bagi manusia dan kemanusiaan. Arsip adalah sebuah kotak Pandora kebenaran sejarah yang penting bagi setiap negara. Dengan bukti otentik yang terkandung dalam arsip, tidak ada kebohongan sejarah yang dapat disembunyikan. Arsip adalah obor penuntun setiap bangsa agar mampu keluar dari suatu peristiwa gelap yang pernah terjadi di masa lalu dan menata masa depan dengan lebih baik. Arsip adalah kebudayaan yang tidak boleh musnah, karena di dalamnya jati diri sejati setiap bangsa terpatrikan. Atas pemikiran dan pertimbangan di atas, saya mendukung agar setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil keputusan politik meratifikasi 2 konvensi internasional yang sangat penting untuk penyelamatan arsip, yaitu Konvensi Den Haag tahun 1954, yaitu tentang proteksi kekayaan budaya dari perang dan konflik bersenjata, dan Konvensi Wina tahun 1983 tentang aturan arsip pasca kemerdekaan suatu negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan juga kepada UNESCO yang telah menetapkan arsip Konferensi Asia Afrika sebagai sebuah memory of the world. Konferensi Asia Afrika pada waktu itu diikuti oleh 200 delegasi yang berasal dari 29 negara, menghasilkan sebuah komunike akhir yang sangat bersejarah, yaitu Dasar-Sila Bandung, yang sangat inspiratif dan menjadi tonggak sejarah dunia. Hanya 10 tahun setelah Konferensi Asia Afrika berlangsung, terdapat 41 negara di Asia dan Afrika, dan gelombang semangat pembebasan yang sama terus mengalir ke Amerika Latin. Gelombang yang membawa semangat dan keberanian bagi rakyat untuk berjuang melepaskan diri dari penjajahan dan menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Pidato Presiden Soekarno pada 18 April 1955 menyatakan, tidak ada tugas yang lebih penting daripada memelihara perdamaian. Tanpa perdamaian, kemerdekaan kita jadi tidak bermakna. Perbaikan dan pembangunan negara kita kehilangan makna. Bung Karno juga meneguhkan kembali keyakinan tersebut dalam pidatonya yang sangat karismatik di depan sidang umum PBB ke-15, 30 September 1960, berjudul To Build the World Anew. Di sini saya kutip, dengan jelas tampak di mata saya menyingsingnya suatu hari baru, dan bahwa matahari kemerdekaan dan emansipasi, matahari yang sudah lama kita impikan, sudah terbit di Asia dan Afrika. Jelaslah bahwa pada dewasa ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Kolonialisme mempunyai hubungan dengan keamanan. Keamanan mempunyai hubungan dengan persoalan perdamaian dan perlucutan senjata. Perlucutan senjata berhubungan dengan perkembangan secara damai dari negara-negara yang belum maju. Semuanya itu saling bersangkut paut. Untaian kata tersebut menjadi roh dan spirit gerakan non-blok, sebuah gerakan yang merupakan keputusan politik kebudayaan yang sangat penting, yang berhasil memecahkan kebekuan akibat perang dingin antara blok barat dan blok timur, sekaligus merupakan kelanjutan dari spirit Konferensi Asia Afrika, sehingga negara-negara yang baru merdeka
di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin tidak terseret atau tenggelam dalam sebuah arus kepentingan negara-negara adidaya pada saat itu. Saya seorang saksi sejarah dan saya beruntung menjadi bagian dari arsip KTT non-blok pertama di Beograd. Saat itu saya sebagai delegasi termuda, baru berusia 14 tahun. Masih terekam jelas dalam ingatan saya bagaimana peristiwa penting itu terjadi dan juga membentuk karakter saya dalam politik. Dalam abad ke-21 ini, saya rindu perdebatan argumentatif para pemimpin bangsa. Seperti yang saya saksikan, saya ikuti dan saya catat langsung. Seumpamanya tokoh-tokoh pelopor gerakan non-blok, yaitu Bung Karno Indonesia, Tito Yugoslavia, Nehru India, Nasser Mesir, Nkrumah Ghana. Kalau kita perhatikan pada abad 21 ini, kita sangat kehilangan karena tidak banyak lagi para pemimpin yang dapat berpikir dan menyampaikan semangatnya seperti mereka yang ada pada abad ke-20 yang lalu. Hadirin yang saya hormati, menurut saya di era globalisasi saat ini, di saat dunia seperti tanpa sekat, keyakinan yang ditanamkan dan diajarkan oleh Bung Karno dan para pemimpin dunia yang bergabung dalam KAA dan GNB masih relevan dan sangat dibutuhkan. Saat ini dunia membutuhkan sebuah memori kolektif agar mampu bangkit bersama dalam menghadapi masalah global yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga bangsa dan dunia. Problematika yang lahir akibat globalisasi dan pasar bebas akan menemukan solusi jika dunia kembali memiliki jiwa dan semangat yang sama seperti yang dimiliki para pemimpin dunia yang memelopori gerakan non-blok pada waktu itu, yaitu semangat kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita berada di jantung kebudayaan dunia, yaitu sebuah markas UNESCO. UNESCO sebagai lembaga kebudayaan bangsa-bangsa, saya yakini memiliki cara pandang yang sama. Betapa pentingnya arsip gerakan non-blok, sama seperti arsip Konferensi Asia Afrika, sangat penting untuk menjadi memori dunia, menjadi ingatan dunia. Jalan politik dan diplomasi kebudayaan adalah jalan terbaik untuk tidak terjebak dalam kekerasan atas nama apapun. Tidak ada konflik yang tidak dapat kita selesaikan jika kita mau menempuh cara damai. Para pemimpin dunia di masa kini harus mengingat dan meyakini serta memilih jalan yang dipilih oleh para pemimpin bangsa pelopor gerakan non-blok. Sebuah jalan kebudayaan dalam politik dengan kekerasan, bahwa kekerasan sama sekali tidak akan menghasilkan apapun. Kekerasan hanya akan mendatangkan kehancuran bagi setiap bangsa, membawa hal yang lebih pahit bagi setiap manusia dan kemanusiaan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pada kesempatan ini dipamerkan pula arsip bencana alam yang menimbulkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang luar biasa yang terjadi di beberapa negara, yaitu tsunami pada bulan Desember tahun 2004. Indonesia saja mengalami korban kurang lebih 200.000 orang. Bencana ini membuka mata dunia. Tidak ada yang tidak terkoneksi di dunia ini. Bahkan bencana pun dapat secara bersamaan terjadi di beberapa negara. Bencana alam ini telah membangunkan kemanusiaan yang terkikis
Akibat modernisasi dan individualisme, seluruh dunia terbangun, terbuka matanya saat itu menyaksikan betapa masyarakat di Aceh, di pesisir Thailand, di pesisir Malaysia, India, Sri Lanka, dan lain-lain negara sekitar Lautan Hindia mengalami sebuah malapetaka kesengsaraan, kepedihan, dan kehancuran yang luar biasa. Namun sekali lagi, jalan kebudayaan telah membuktikan tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Semangat kebersamaan, solidaritas, rasa kemanusiaan, gotong royong dari seluruh elemen dunia telah membuktikan kepada kita situasi seburuk dan sepahit apapun dapat selalu kita lewati, asal seluruh warga bangsa mau bergandengan tangan dengan semangat satu untuk semua dan semua untuk satu. One for all for one. Saya percaya Direktur Jenderal UNESCO, Miss Irina Bokova, dan seluruh pejabat UNESCO juga memiliki keyakinan yang sama dan memperjuangkan hal yang sama pula. Oleh itu, saya yakin UNESCO pun akan segera memutuskan arsip gerakan non-blok dan bencana alam tsunami sebagai Memory of the World. Saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita di Aljazair, Serbia, dan Sri Lanka yang juga telah terlibat aktif dalam pameran ini. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia, terutama KBRI kita di Paris, delegasi tetap RI di UNESCO, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi Aceh atas terselenggaranya pameran ini. Terima kasih kepada UNESCO yang telah memberi kesempatan berharga ini kepada kami dan terus memberi ruang dan memperjuangkan jalan kebudayaan serta menjadikan keberagaman budaya termasuk arsip-arsip bangsa sebagai sebuah kekuatan dunia. Terima kasih bagi siapa saja yang telah memilih jalan kebudayaan untuk terciptanya dunia yang memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Dengan ini saya nyatakan pameran arsip Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan Tsunami resmi dibuka. Terima kasih. Thank you very much for the speech, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kindly remain on the stage. Mohon perkenan Ibu untuk tetap di atas panggung untuk pemukulan gong. Ladies and gentlemen, to mark the opening of this exhibition, Ibu Megawati will strike a gong, a part of Indonesian traditional musical instrument. In Indonesian culture, gong striking signifies the beginning of a grand cultural event. The archive exhibition is now officially open. Once again, kindly remind on the stage, Ibu, as now we would like to invite Mr. Frank Lahu back on the stage to receive a token of appreciation from Ibu Megawati Soekarno Putri. Distinguished guests, ladies and gentlemen,
part of the Nations Union, because this interconnects all the things that are important to build culture, to contribute to culture as well as to humanity. I can imagine, I can see at that time how the relation between people that builds up to be a country. This, I feel, it is a bit too bad that there are parts and pieces of history, including in the form of archives, that are unfortunately either missing or either because some part of the country or people, they feel reluctant to put it on display, or they are vanished due to misfortunate events. Sebagai contoh, di generasi muda Indonesia akibat tidak disosialisasikan sejarah melalui arsip, melalui benda-benda yang bersejarah, seringkali mereka tidak merasakan sepenuhnya sebagai sebuah bangsa Indonesia. For example, the young generation of youth, unfortunately, because of lack of socialization, regarding the history, the run of the events of the history, both in the form of archives or in the form of artifacts, because they do not have a lot of socialization, they do not have the sense, enough strong sense for themselves as a nation, as a country, as part of the country. This is one of the events. Waktu yang dekat ini kita sangat melihat keprihatinan di daerah Timur Tengah sampai hari ini tidak terselesaikan dengan baik. Saya yakini bahwa di tempat-tempat tersebut banyak sekali arsip maupun benda-benda yang bersejarah itu hilang atau hancur akibat peperangan yang terjadi. What we can see here is also a matter of concern to me, especially in the area like the Middle East, where there are many problems still yet unsolved or not yet solved properly. But I do believe at that time, in this area, in the Middle East, there are a lot, tremendous archives or artifacts that are sadly vanished or gone as a result of this unfortunate weekend. May I say a word, please? Many words. For me, this event is very important because, in fact, it's giving new attention to the spirit of the creation of this organization. 7 years ago, it was at that time that all this movement in the world, after the shock of the wars, non-aligned movement, this kind of movement, the President Sukarno and others, were part of that shock is now forgotten for many people around the world. The situation is different. Therefore, this archive will tell us that trouble in the history is something that we shall not forget to stop it for the future. And we need a strong, rich, well-defined, well-researched, comprehensive, and we should remind ourselves, because our new generation, they don't know. They are losing that. This is the reason that the presence of Her Highness is so important, because it is a connecting spirit to the time that big leaders decided to do something. So this is their presence will make this for us a living heritage, and this is what we need. Not to look at it as a museum or only a history or a heritage,
or for nostalgic sensation. It is something not for nostalgic, but for the real future. I think what the ambassador of Iran is saying is very important, that history is not something of the past. History in reality is something alive in the present, because we live carrying our lessons from history, for good and for bad. And there is great moments like the creation of the non-aligned movement, which was a great historical decision. And there's sometimes tragedies like the tsunami and other historical hard moments, but all of them leave a lesson for the future. And in a way, we are a product of the reflections we make of that past. So I think this has been a wonderful experience for me in seeing all the Memory of the World programs, to see this presentation. And we wish that more countries would do this, to have even local committees, national committees in Memory of the World, to highlight the heritage, the documented heritage, and protect it. Because we do know also that there are dangers from conflicts and wars, as well as from the climate and the weather and the tsunamis and the water. So the idea of preserving this heritage is very important, to make it alive. And I would like to add that the real fact that the expectation of modern society also that leaders can bring ideas, like what they did. Ideas. New proposals. You know, I was in the streets of Belgrade in 1961. I was 13 years old, with a flag. We were taken with a school. It was the most important event in our lives at that time. And then from the 60s and 70s, I was the interpreter to President Tito. So I went to some of these conferences. And I remember, but I'm 68 years old, and how the young people could know something about that. And I think that it's really very, very important not only to revive the past and not to forget the past, but I see the young people all around the world are now more and more interested to know what was happening, because they are living in the world which is not so nice. They're not so happy with the world they're living in. So they want to see how it was possible to do something different, to have ideas, new ideas, to launch new initiatives. So if you don't have archives, films, exhibitions, they can't know that. Because unfortunately, this part of history, so far as I know, generally speaking, in the books of history in schools, is not present enough. Not at all. In education. So through this movement, we should even work to take that into the curriculum, into the school books as well. So, yes, because I remember by case, and I'm very touched by the exhibition because I was there, so everything is part of my life. But we are few, we remember, few of us, as you remember as well, and some other people. But now to make the young to see the alternative to the darkness and to the chaotic situation in the world, I think it is very useful from that point of view. And thank you very much indeed for coming here with the exhibition. Tadi saya sudah ketemu dengan Pak Pram mendiskusikan tentang kemungkinan Indonesia mengusulkan arsip pemikiran Soekarno pada tahun 2018. Dan pada kesempatan ini saya juga memohon dukungan dari Pak Pram dan seluruh jajaran dari UNESCO bisa memberikan dukungan untuk kami mengusulkan arsip-arsip tentang Soekarno pada tahun 2018. Tadi kami juga sudah kami bicarakan dan beliau menyanggupi, tinggal tergantung kita bagaimana mempersiapkan itu semua. We were discussing before with your archives, yes, that it would be interesting to do in Indonesia next year sometime in May a seminar on preservation of documentary heritage, to be able to share experiences from other countries that have expertise in this, and to bring, especially in the South Pacific area, to have some conference on this, on preservation. To talk about the need, the reasons why, but also the technical side, how to do preservation. Koordinasi
atau dari UNESCO untuk bisa juga melaksanakan banyak hal sebagai contoh pemimpin-pemimpin dunia yang berpemimpin itu mengatakan idenya, pikiran-pikirannya yang sampai saat sekarang itu bisa dikatakan menjadi arsip yang sepi yang ada di dalam lemari-lemari saja, tidak pernah dibicarakan bahwa hal-hal itu sebenarnya masih sangat relevan untuk masa sekarang. What we need actually is also coordination as well as coordinator from UNESCO, involvement from UNESCO to execute numerous things, a lot of things. One of them is to have thoughts of the world leaders, to speak out their thoughts, their ideas, their minds, because what they have in mind, their way of thinking, their ideas, they are now currently merely quiet archives, only stored in the cupboard, not being discussed, no further discussion. But this is actually something which is important to be talked about. Thank you very much. Thank you. And we have a photo